हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के लेक्चर 7 के ऊपर। अगर आपने अभी तक लेक्चर 6 नहीं देखा है, मतलब अप टू 6, तो आप पहले जाकर उस लेक्चर को देखिए। अदरवाइज आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। साथ ही साथ आपको यह बता दिया जाए कि अगर आपने चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, साथ ही साथ आपको यह बता दूं कि टेस्ट ऑफ नॉलेज हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जहां पर हम थ्योरी क्लासेस कवर करवाते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। आप जाकर टेस्ट ऑफ नॉलेज को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे भी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वहां पर एवरी डे 2 वीडियोस हमारे लॉन्च किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं। पहला सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, साथ ही साथ दोपहर के 4 बजे टाइम डिवाइड है। हमारे यहाँ वेडनेसडे एंड सैटरडे टेस्ट ऑफ नॉलेज में किसी भी तरह की कोई वीडियोस नहीं लॉन्च की जाती है, नहीं छोड़ी जाती है, क्योंकि वेडनेसडे रात के 9 बजे और सैटरडे रात के 9 बजे हम चाणक्य लाइव में यहाँ क्लास करवाते हैं मैथ की, और बहुत जल्द मैं रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया और उनका आंसर काफी हद तक सही भी है। -64% उनका आंसर था, जो एक परफेक्ट आंसर था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया और मेरी बातों को माना। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो 7 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द सेल ऑफ जू टिकट, द सेल ऑफ जू टिकट इज इंक्रीज बाय, कितना परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है? 57 1/7%। ओके, जू टिकट প্রাইস ইনক্রিজ করা হয়েছে, সরি সেল ইনক্রিজ করা হয়েছে। জু টিকিটের সেল ইনক্রিজ হচ্ছে কত পার্সেন্ট? 57 1/7%। and the price of a ticket is increased by 16 2/3%। और जो टिकट की प्राइस है वो 16 सही 2/3% बढ़ाई जा रही है। আর কি বলছে, যা প্রাইস যা আছে টিকিটের যা প্রাইস ওইটা আপনার 16 2/3% ইনক্রিজ করা হচ্ছে। আই হোপ ক্লিয়ার। এইবার আপনাকে বলছে ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন হিজ রেভিনিউ। এর রেভিনিউতে মানে ইনকামে কত পার্সেন্ট চেঞ্जेस হয়ে যাবে এটা আপনাকে বলতে হবে। कितने परसेंट की वृद्धि या हानि होगी, क्या बदलाव हुआ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट लेने से मैं क्वेश्चन को आगे बताने में रफ्तार दिखा पाऊंगा, क्योंकि फिर इसे समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए। ओके, अब मैं इसे मिटाकर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपको दो जो डेटा दिया गया है बस वही ध्यान में रखना है। ओके, अब वो डेटा क्या है? डेटा है आपका कि आपसे बोला गया है हिंदी मीडियम वाले, सिनेमा हॉल की टिकट की सॉरी जू जो हॉल है उसकी टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ा दी जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। तो कुल आमदनी में प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह सेल निकालनी है, एक जगह प्राइस निकालना और एक जगह रेवेन्यू निकालना है। तो क्या निकालना है? सेल, प्राइस और रेवेन्यू। दो चीज आपको दी नहीं गई है, दोनों ही परसेंटेज में दी गई है, और तीसरा रेवेन्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा दिया गया है कि 57 1/7% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सेल में। तो सेल का पहले हम लोग निकाल लेते हैं 57 1/7%। ये परसेंटेज है, इसको जब फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 4/7। क्या होगा? 4/7 हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने अच्छे तरह से बताया कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब लेक्चर को फॉलो करिए, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली बताऊंगा, वो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। ओके, तो प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूले अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो। 4/7। अब आप देखिए कि यहां पर बदलाव क्या हो रहा है।
पहले टिकट की बिक्री कितनी थी? पहले टिकट की बिक्री थी 7। मैंने आपको पहले बताया था कि बेस हमेशा हम लोग देखते हैं और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। पहले सेल कितनी थी? 7। अब सेल कितनी हो गई? तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11। अब सेल कितनी हो रही है? तो अब सेल 11 हो गई। আগে সেলের আগের যা আপনার টিকিটে সেল ছিল ওইটা 7 ছিল, এখন ইনক্রিজ হয়ে কত হয়ে গেছে? 11। এটা আমরা কি করে বুঝলাম? 57 1/7% কে আপনি কি করবেন? ফ্র্যাকশনে আগে কনভার্ট করবেন। ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার পরে কি হবে? আপনার চলে আসবে 4/7। ইট মিনস 7 ছিল আপনার আগের আগের সেল, আর এখন কত আরো বেশি সেল হয়ে গেছে? 4 বেশি। তাহলে 4 আরো যোগ করে আপনি 11 নিয়ে আসবেন, 11 চলে আসবে। इट मींस सेल आगे ছিল আপনার 7, এখন হয়ে গেছে 11। आई होप क्लियर। सेल पहले कितनी थी? 7 और अब कितनी हो गई? 11। ओके, এইটা হলো আপনার সেল নিয়ে। এইবার আপনাকে কি করতে হবে? প্রাইসটা বের করতে হবে। ये तो आपकी सेल की कैलकुलेशन थी, अब आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। तो प्राइस निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन का काम करेंगे। प्राइस निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका परसेंटेज कितना दिया गया है कि 16 सही 2/3%। अब इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 16 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/6। इट मींस आगे আপনার কত ছিল? আগে আপনার টিকিটের প্রাইস কত ছিল? আগে আপনার টিকিটের প্রাইস ছিল 6। মানে যখন সেল হয়েছে 7 টিকিট তখন টিকিটের প্রাইস ছিল 6 রুপিস। ওকে, বাট এখন 11 হয়ে গেছে। ইট মিনস ইনক্রিজ হয়েছে। কত ইনক্রিজ হয়েছে? দেখুন 1 ইনক্রিজ হয়ে গেছে, তার মানে 6 + 1 = 7। এখন প্রাইস কত আছে? যখন 11 টিকিট সেল হয়েছে তখন 7 রুপিস করে। ওকে, ইট মিনস আগে আপনার প্রাইস কত ছিল? प्राइस ছিল আপনার 6, এখন বেড়ে কত হয়ে গেছে? 7 হয়ে গেছে। आई होप क्लियर। पहले आपकी टिकट की प्राइस कितनी थी? 6, अब कितनी हो गई? अब 7 हो गई है। क्लियर हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको रेवेन्यू पता करना है। पहले आपकी इनकम कितनी थी और अभी इतनी कितनी इनकम है। আগে আপনার ইনকাম কত ছিল আর এট প্রেজেন্ট আপনার ইনকাম কত হয়েছে যদি আমরা বের করে ডিফারেন্সটা বের করে নি, ইজিলি আপনি রেভিনিউটা বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি পার্সেন্টেজ কত ইনক্রিজ হয়েছে। মাল্টিপ্লাই করুন, মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? মাল্টিপ্লাই করলে আপনার হবে 42, এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? 77। ডিফারেন্সটা বের করুন। এইটা প্রিভিয়াস ক্যালকুলেশন, প্রিভিয়াস রেভিনিউ, আর এটা প্রেজেন্ট রেভিনিউ। ডিফারেন্সটা বের করুন। ডিফারেন্সটা বের করলে কত হবে? 5 আর এটা 3, 35। ওকে, 35। দেখুন 7 - 2 5, 7 - 4 3, 35 আপনার রেভিনিউ ডিফারেন্সটা এসে গেছে। এটাও তো রুপিস, এটাও তো রুপিস, তাহলে এইটাও তো রুপিস হবে। এই পুরোটাই রুপিস হচ্ছে। ওকে, রেভিনিউ মানে রুপিস, ইনকাম। এইবার আপনাকে বলছে কি ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হিজ রেভিনিউ। রেভিনিউতে কত পার্সেন্ট চেঞ্জেস হবে? আচ্ছা বলুন, এইটা তো এট প্রেজেন্ট, এটা তো প্রেজেন্ট, মানে টোটাল ডিফারেন্সটা বেরিয়ে গেছে। রেভিনিউ আগে ছিল 42, এখন আছে আপনার কত? রেভিনিউ আগে ছিল 42, এখন হয়ে গেছে 72। অ্যাকচুয়াল রেভিনিউ কত? 35। মানে ডিফারেন্সটা, এটা হলো ডিফারেন্স। ডিফারেন্সের কত পার্সেন্ট হবে? ডিফারেंसेर परसेंटेज बेर करार জন্য আমরা কি করব? हम लोग डिफरेंस के परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 जो दिया गया है, जो पूछा गया है वो ऊपर 35 डिवाइडेड बाय किसके साथ कंपेयर करना है? যেটা অ্যাকচুয়াল হবে বেস ভ্যালু দিয়ে আমরা कंपेयर করব। তাহলে 42 নিচে परसेंटेज বের করতে বলছে। परसेंटेज निकालने के लिए कहा जा रहा है into 100। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? जरा कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने से कितना होगा? कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा 83 1/3%। 83 1/3%। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু আর একবার আমি রিপিট করে দিই। আর একবার রিপিট করে দিই, আগে নোট ডাউন করে নিন। আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি। ওকে, নোট ডাউন কমপ্লিট। দেখুন, একটা জু টিকিট হলের প্রাইস, আগে আমি বাংলায় বলি তারপরে হিন্দিতে বলবো। একটা জু টিকিট প্রাইসে হচ্ছে, জু টিকিটের প্রাইস হচ্ছে, প্রাইস দেওয়া নেই, পার্সেন্টেজ হচ্ছে আপনার 57 1/7%। এটা সেল। এবার বলছে ইনকাম যা আছে ওইটা ইনক্রিজ হয়েছে না, প্রাইস যা হয়েছে ওইটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে 16 2/3%। সেল কত ছিল? 57 1/7%।
সে প্রাইস কত ইনক্রিজ হয়েছে 16.2/3%। ওকে, সেল ইনক্রিজ হয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাইসও ইনক্রিজ হয়ে গেছে, মানে দুটোই ইনক্রিজ। কিন্তু আগে আপনাকে এইটা এইবার বলছে পার্সেন্টেজ কত চেঞ্জেস হয়ে গেছে এটা বলুন। তাহলে আগে আপনাকে এটা বের করতে হবে, যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে আগের রেভিনিউ কত ছিল, আগে সেল কত ছিল, আগে ইনকাম কত ছিল, সেলে মানে টিকিটের প্রাইস কত ছিল, আর আপনার রেভিনিউ আগের রেভিনিউ কত ছিল। তাহলে তিনটেই আমরা বের করেছি। সেলস হয়েছে আপনার 7, আগের মানে প্রিভিয়াস অ্যাকচুয়াল 6 রুপিস করে আপনার প্রাইস ছিল, আর টোটাল রেভিনিউ কত হয়েছিল 42, মানে ইচ টিকিট। এইবার কি হয়েছে, ইনক্রিজ হয়ে গেছে কত, আপনার ইনক্রিজ হয়েছে 57, 1/7%। নেক্সট হচ্ছে সেল হয়েছে আপনার 16.2/3%, সরি প্রফিট হয়েছে 62/3%, অ্যান্ড সেল হয়েছে আপনার 57, 1/7%। তাহলে এর ফ্র্যাকশন কনভার্ট করে নেবো আমরা, কত এসেছে আপনার 7 রুপিস, আর আগে ছিল আপনার কত 6, এখন হয়ে গেছে 7। দেখুন আগে ছিল আপনার 6, এইবার হয়ে গেছে 7। আগে আপনার সেল কত ছিল 7, ইনক্রিজ হয়ে 11 হয়ে গেছে। সে প্রাইস কত, আগে 6 ছিল, এইবার 7 হয়ে গেছে, মাল্টিপ্লাই করে রেভিনিউ বের হয়ে যাবে। রেভিনিউ বের হবে, এটা প্রিভিয়াস আর এটা প্রেজেন্ট, মাঝখানে ডিফারেন্স কত 35 রুপিস। তাহলে 35 যেটা দেওয়া আছে ওইটা উপরে, মানে যেটা বের করতে হবে ওইটা উপরে, যেটা দেওয়া আছে ওইটা নিচনে। তাহলে 42 নিচনে চলে আসবে, বিকজ এটা বেসিক্স। মাল্টিপ্লাই করুন 100 দিয়ে, কেন করব, বিকজ এটা পার্সেন্টেজ বের করতে বলছে, তাই জন্য আমরা বের করে নেব। आंसर ऐसे यहाँ पे 83 1/3%। हिंदी में जल्दी से समझाता हूं। एक जू के टिकट की प्राइस जो थी वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, सेल भी बढ़ता है और साथ ही साथ उसके प्राइस में भी इंक्रीज होता है, मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। सेल जो है वो 57 से ही 1/7% की वृद्धि से बढ़ता, माने 7% बढ़ता है, 57 से ही 1/7%। तो पहले 7 था, अब हो गया 11। वहीं उसकी प्राइस में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, पहले था 6, अब हो गया है 7। तो आप रेवेन्यू अगर निकालोगे तो अगर एक टिकट की प्राइस 6 रुपया है तो 7 टिकट की प्राइस कितनी होगी 42। और यहां पर अब क्या है कि 11 टिकट की प्राइस कितनी करके है 7 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 77 रुपीज प्रेजेंट में हुआ। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी परसेंटेज की इंक्रीज हुई, तो आपको डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालोगे 35 रुपया आएगा। अब आपको 35 रुपया तो डिफरेंस है, लेकिन आपको निकालना है परसेंटेज। जो दिया गया ऊपर लिखते हैं, जो बेस है उसको नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। जब काटोगे तो आ जाएगा 83 1/3%। ये आपका आंसर हुआ। क्विकली नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्विक, ओके डन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ, क्वेश्चन नंबर 2, if Suresh, if Suresh salary is 16.2/3%, 16.2/3% less than Ravi. If Suresh's salary is 16.2/3% less than Ravi, by how much percent, full stop, by how much percent does Ravi's salary is more than Suresh? Okay, so this is your question. এটা আপনার কোশ্চেন, নোট ডাউন করে নিন, কুইকলি নোট ডাউন। দিস ইজ ইয়োর কোশ্চেন। বলছে ইফ, যদি সুরেশের স্যালারি 16.2/3% কম হচ্ছে রবি দিয়ে, মানে রবির যত স্যালারি
और ती अपना 16.2/3% সুরেশের স্যালারি কম। বাই হাউ মাচ পার্সেন্টেজ ডাজ রবির স্যালারি ইজ মোর দ্যান সুরেশ? তাহলে রবির স্যালারি কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হবে? এটা তো বলে দিয়েছে সুরেশের স্যালারি কম হচ্ছে, কিন্তু রবির স্যালারি কত পার্সেন্ট বেশি, এটাই আপনাকে বের করতে বলছে। ওকে, তাহলে স্টার্ট করি এইবার। সুরেশ এন্ড রবি, জাস্ট এটাই মাথায় রাখবেন। ওকে, সুরেশ এন্ড রবি। আগে লিখুন সুরেশ, এক জায়গা লিখে নিন সুরেশ, আর এক জায়গা লিখে নিন রবি। হয়েছে? সুরেশ এক জায়গা লিখে নিন, এক জায়গা রবি লিখে নিন। এইবার বলছি সুরেশের স্যালারি হচ্ছে 16.2/3% লেস দেন রবি। তাহলে সুরেশের স্যালারি 16.2/3% মানে আপনাকে বের করতে হবে 16.2/3%। ইট মিনস এটা হয়ে যাবে 1/6%। 1/6%। ইট মিনস রবির স্যালারি কত? 6। আর আপনার কত কম? কত কম বলুন? -1 করতে হবে, বিকজ কম বলছে। 16.2/3% মানে কম বলছে, বিকজ বলে দিয়েছে যদি সুরেশের স্যালারি আপনার লেস দেন আছে রবির স্যালারি দিয়ে, তাহলে কত কম? 1 কম। তাহলে 6 - 1 করলে হয়ে যাবে 5। 6 - 1 করলে হয়ে যাবে 5। রবির স্যালারি হচ্ছে 6, সুরেশের স্যালারি হচ্ছে 5। আই হোপ ক্লিয়ার। এবার ডিফারেন্সটা বের করতে বলছে, আপনাকে বলছে কত পার্সেंट বেশি আছে रविर सैलरी सुरेश दिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवि की सैलरी सुरेश की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। তাহলে আপনাকে ডিফারেন্সটা বের করতে হবে। आपको क्या करना पड़ेगा? ডিফারেন্স निकालो। और डिफरेंस कितना का है? +1 का। এইবার সিম্পলি আপনি বের করে নিন, যেটা দেওয়া আছে ওইটা উপরে, আর বেস কোনটা? বেস হচ্ছে এইটা। কম্পেয়ার কার সাথে করতে হবে? রবির স্যালারি কম্পেয়ার করতে হবে সুরেশের স্যালারি দিয়ে, বিকজ বলে দিয়েছে रविर सैलरी কত বেশি আছে সুরেশের স্যালারি দিয়ে। आपसे पूछा जा रहा है कि रवि की सैलरी कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? जिसके साथ कंपेयर करने के लिए कहा गया वो नीचे बैठाएंगे। तो 5 into 100, बिकॉज परसेंटेज বের করতে বলছে। ইজিলি আপনি বের করে নিন, কেটে দিন, চলে আসবে 20। so this is 20% is your answer. it means रविर सैलरी सुरेशेर सैलरी দিয়ে 20% बेशी। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में एक बार बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आपको मिलेंगे, क्वेश्चনের সাইজটা খুব বড় হবে, কিন্তু টেনশন নেবেন না, বিকজ আপনার কোশ্চেনের সাইজ দেখে অ্যানসার ডিসাইড হয় না, কিন্তু ক্যালকুলেশন ডিসাইড হয় না। ক্যালকুলেশন শর্টকাট ট্রিক দিয়েই করি আমরা। আগে নোট ডাউন করে নিন। ওকে, এবার শুনুন, আরেকবার রিভাইজ করে দিই। দুজন, একজনের নাম হচ্ছে সুরেশ, একজনের নাম হচ্ছে রবি। আগে বাংলায় বলি, তারপরে হিন্দিতে বলবো। সুরেশের স্যালারি যা হচ্ছে 16.2/3% কম, কার দিয়ে? রবি দিয়ে। ইট মিনস আগে আমরা পার্সেন্টেজকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব, চলে আসবে 1/6%। 1/6, সরি পার্সেন্ট না, 1/6। তাহলে কম তো, 1 কম, কার দিয়ে? রবি দিয়ে। তাহলে রবি কত হবে? 6। কত কম? 16.2/3% মানে হচ্ছে 1। 1 কম মানে কম করে দেবো, মাইনাস করে চলে আসবে সুরেশের স্যালারি হচ্ছে 5। এইবার বলছে, এইবার বলুন রবির স্যালারি সুরেশের স্যালারি দিয়ে কত বেশি। তাহলে রবি স্যালারি এন্ড সুরেশের স্যালারি মাঝখানে ডিফারেন্সটা বের করে নেবো, চলে আসবে 1। মানে রবি 1 বেশি আর্ন করছে সুরেশ দিয়ে। তাহলে 1 দেওয়াই আছে, যেটা বের করতে হবে ওইটা উপরে লিখবো, আর যেটা বেসিক আছে ওইটা নিচনে লিখে দেবো। ওকে, তাহলে ডিফারেন্স বের করব পার্সেंटेज বের করার জন্য ইনটু 100, জাস্ট কেটে দিন, 20 चले আসবে परसेंट। हिंदी में समझाता हूं। दो लोग हैं, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है रवि। सुरेश की आय जो है वो 16.3% कम है रवि की आय से। अब क्या हो रहा है कि 16.2/3% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रवि की आय कितनी थी, तो 6 और 1 कम है। 16.2/3% कम होने का मतलब है 1 माइनस कर देंगे, चला आएगा 5। अब दोनों के बीच में अंतर को निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद क्या होगा? 1 आ जाएगा। तो ये 1 ज्यादा कमा रहा है रवि किससे? सुरेश से। तो 1 तो आ गया, लेकिन किसके साथ कंपेयर करें? आपको बोला गया रवि की आय से कंपेयर करिए सुरेश की आय, कि रवि कितना ज्यादा कमा रहा है सुरेश की आय से।
तो इस 5 को नीचे लिखेंगे। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ प्रतिशत आपको निकालने के लिए कहा गया है। काट के आप निकाल लीजिए, आ जाएगा 20, मतलब ये 20% है, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा, तो 20%। आई होप क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। क्विकली नोट डाउन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ओके, सेम कंपैरिजन वाला ही आज कर रहे हैं हम लोग मेनली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फिर यहां पर है ए और बी के ऊपर में कंपेयर करने के लिए कहा गया। आप एक्स वाई ले लो, जेड वाई ले लो, कोई भी आप लेटर को लेके काम कर सकते हो। ओके, तो यहां बात कर रहे हैं ए और बी। ए इज 6 टाइम as large as A is 6 times as large as B, फुल स्टॉप। मैं ए और बी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि समझने में आसानी होगी आपको। A is 6 times large as B, full stop. By how much percent is B less than A? क्वेश्चन मार्क, लेस देन ए। ठीक है, क्या है कि ए और ए बी से 6 गुना बड़ा है। ए बी से 6 गुना बड़ा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? সিম্পল আমি এই জায়গায় সলভ করে দিই। কোশ্চেন কি বলছে আগে এটা বুঝিয়ে দিই। আপনাকে বলছে এ 6 টাইম লার্জ আছে কার থেকে? কম্পেয়ার কার সাথে হচ্ছে? বি এর সাথে। এইবার বলছে বাই হাউ মাচ পার্সেন্ট ইজ বি লেস দেন এ, তাহলে কত পার্সেন্ট কম হবে বি এ দিয়ে? সিম্পল নরমাল। এক জায়গা আমরা কি করব, এ কে লিখবো, এক জায়গা বি কে লিখে নেবো, যেরকম এখন জাস্ট আমরা করেছি, দুটো সামস হয়ে গেছে এরকমই। এইবার আমরা কি করব, ডিফারেন্সটা বের করব। বিকজ আপনাকে বলছে আগে, আপনাকে কি বলছে 16 কত 1/6, তাহলে 1/6 মানে হচ্ছে কত পার্সেন্ট? 16 2/3%, বিকজ এটা তো ফ্র্যাকশন। এ 6 টাইম মানে 1/6, 6 টাইম মানে 1/6 মানে হচ্ছে 16 2/3%। আই হোপ ক্লিয়ার। এইবার আপনাকে বলছে কি ডিফারেন্সটা বের করুন। এ কত 6 টাইম লার্জ আছে কার দিয়ে? 6 টাইম লার্জ আছে বি দিয়ে, তার মানে বি কত হবে? 1 হবে। বি কত হবে? 1 হবে। এদের মাঝখানে ডিফারেন্স কত? এদের মাঝখানে ডিফারেন্স কত? ডিফারেন্স হচ্ছে 5। ডিফারেন্স কত? 5। কিন্তু বাই হাউ মাচ পার্সেন্ট ইজ বি লেস দেন এ, তার মানে লেস দেন এ মানে কত পার্সেंट लेस? 5 लेस আছে। ए की वैल्यू जो है वो 6 है, क्योंकि आपको बोल दिया गया ए 6 ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है बी से, तो 6 गुना ज्यादा का मतलब बी 1 होगा। 6 गुना ज्यादा का मतलब क्या है? ये 6 है अगर, तो ये ज्यादा है ना इससे, तो किससे ज्यादा है? ये बी है, और इससे 6 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब है ए कितना होगा? 6, और बी कितना होगा? 1 होगा। डिफरेंस निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है? बाई हाउ मच परसेंट इज बी इज लेस देन ए, तो बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कितना कम है? तो आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो 5 आ गया, क्योंकि ए अगर 6 है, যদি ए 6 হচ্ছে তার মানে বি কত হবে? 1, আর বি কত কম হচ্ছে? বি 5 কম। ওকে, 5 কম হচ্ছে, তাহলে এইবার পার্সেন্টেজটা বের করে নিন। -5 ডিভাইডেড বাই কি হবে? কার সাথে কম্পেয়ার হচ্ছে? যার সাথে কম্পেয়ার হবে ওকে নিচনে লিখবো ইনটু 100। ওকে, এবার ডাইরেক্টলি কেটে দিন, চলে আসবে আপনার 83 1/3%। 83 1/3%, সো দিস ইজ এর आंसर। আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এটাও নোট ডাউন করে নিন, সিম্পল। আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগে নোট ডাউন করে নিন। ওকে, দেখুন দুজন এ এন্ড বি, এইরকম কোশ্চেন অনেক আসে পরীক্ষায়। ওকে,
প্লিজ কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করবেন। এ ইজ 6 টাইম অ্যাজ লার্জ অ্যাজ বি, বলছে এ বি দিয়ে 6 গুণ 6 গুণ বেশি। তারপরে কোশ্চেন রিভার্স মানে টার্ন রিভার্স করে গেছে, বাই হাউ মাচ পার্সেন্ট ইজ বি লেস দ্যান এ, তাহলে বি এ দিয়ে কত কম, এটাই তো বলছে জাস্ট। তাহলে 6 টাইম মানে হচ্ছে এ হচ্ছে 6, তাহলে বি কত হবে, বি 1 হবে। 6 টাইম মানে কি হয়, বি 1 হয়। আপনি যদি 10 ধরবেন তাহলে এটা কি হবে, এইটা যদি 10 তার মানে এটা 60, এটা যদি আপনি 100 ধরবেন তার মানে এটা 600, এটা যদি আপনি 1000 ধরবেন তার মানে এটা কি হবে, এটা 6000 হয়ে যাবে। অলওয়েজ 10 দিয়ে স্টার্ট করবেন, 1 দিয়ে স্টার্ট করবেন, 1 10 100 1000 এরকম, মানে জিরো কনসেপ্ট, 1 এন্ড জিরো কনসেপ্ট, 1 और জিরো কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করবেন, 1 বা 10 100 1000 এটা ইজি হয়ে যায়। ওকে, এক্স ওয়াই ধরে কাজ করবেন না, কিন্তু এক্স ওয়াই ধরলে আপনার কনফিউশন বেশি হবে। তাহলে বি কত কম হচ্ছে, বি হচ্ছে 5, কিন্তু এটা তো ফ্র্যাকশনের ভ্যালু, আপনাকে পার্সেন্টেজটা বলতে হবে। তাহলে পার্সেন্টেজ বের করার জন্য ও যেটা দরকার ওইটা উপরে লিখবো, আর যেটা দেওয়া আছে যার সাথে কম্পেয়ার করতে বলছে ওকে নিচনে लिखे मल्टीप्लाई করে আপনি পার্সেंटेजটা বের করতে पारें। इसका मतलब है ए और बी के बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ए कितनी आय कर रहा है या कितना बड़ा है बी से। तो ए 6 गुना ज्यादा है, आप हमेशा क्या करोगे, 1 लोगे, 10 लेना, 100 लेना, 6000 लेना, 1 लाख लेना, इस तरह की वैल्यू को लेना जो 1 उसमें हो। तो देखिए 1 मैंने लिया तो कितना कम हो रहा है, 5 कम है बी ए से, तो आपको यही निकालना ये कितना प्रतिशत कम है, तो ये 5 और किससे कंपेयर करना है, ए से। तो इसको नीचे लिख के परसेंटेज निकालना, तो 100 से इंटू आंसर आ जाएगा 83 1/3%। तो ये भी क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइस। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलून। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड। আর আপনাদের কোন জায়গায় ডাউট হচ্ছে, যদি কোশ্চেনে, যে কোনো কোশ্চেনে যদি আপনাদের ডাউট থাকে কোশ্চেন আপনি পাঠিয়ে দিন। আপনি আমাকে ফেসবুক চ্যানেলে ফলো করতে পারেন, আমি আইডিটা লিখে দিচ্ছি। ওকে, ফেসবুক চ্যানেলের আইডিটা লিখে দিচ্ছি আগে। ফেসবুক চ্যানেলের আইডি TARUN.Sharma933@gmail.com, এইটা ফেসবুকে সার্চ করলে চলে আসবে। এইটা হচ্ছে ফেসবুকে আইডি, ফেসবুক। ওকে, ফেসবুকে, ওকে, ফেসবুকে আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেন, আমি ওই জায়গা আপনাদেরকে আপনার फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट করে নেব। आप मुझे फेसबुक आईडी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा और आपके जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये फेसबुक आईडी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेल में उतने सारे, जो यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है उसमें उतने सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि उसमें हमेशा एक्टिव तो रहते नहीं हम लोग। तो आप मुझे मैसेंजर के थ्रू से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन की रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप मुझे यहाँ फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चनটা দেখে নি। আর প্লিজ শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, যদি সাবস্ক্রাইব হয়নি আগে সাবস্ক্রাইব করে নিন। নেক্সট কোশ্চেন দেখুন। নেক্সট কোশ্চেন বলছে এইবার, আর এটা আমাদের লাস্ট কোশ্চেন কিন্তু। Question number 4. If 60% of student, if 60% of the students if 60% of the students in a school are boys, and the number of the girls and the number of girls and the number of girls
and the number of girls in 972 and the number of girls in 972, how many boys are there? How many boys are there? How many boys are there in the school? In the school. So this is your question. আগে নোট ডাউন করে নিন, এরপরে সলিউশনে আসবো। কুইকলি নোট ডাউন করে নিন, এরপরে সলিউশনে আসবো। ওকে, চলুন দেখে নিই সলিউশনটা দেখে নিই এইবার। ঠিক, দেখুন কোশ্চেন বলছে যদি 60% স্টুডেন্ট স্কুলে বয়েজ হয়, মানে 100% টোটাল, 60% যদি বয় হচ্ছে তার মানে 40% কি হবে? গার্ল হবে। ওকে, and the number of girls in 972, it means 40% girls মানে কি হচ্ছে? 972, বাট এটাই মাথায় রাখতে হবে। ডান। হাউ মেনি বয়েজ আর দেয়ার ইন দ্য স্কুল, তাহলে বয়েজের স্কুলের বয়েজের ভ্যালু মানে নম্বরস কত? সিম্পল ক্যালকুলেশন, 60% আগে বের করে নিন, কত হবে? 60% এর ভ্যালু হচ্ছে 3/5, ফ্র্যাকশন যদি আমি বের করি 3/5, ইট মিনস টোটাল কত? টোটাল হচ্ছে, এটাই তো 100%, টোটাল কত? 5 আর 3 কত? 60, তার মানে বয়েজ কত? बॉयज হচ্ছে 3। তাহলে এক জায়গায় আপনি কি করবেন? बॉयज लिखुन, एक तरफ आप बॉय लिखेंगे। देखिए 60% का मतलब क्या होता है? 3, और टोटल कितनी है? 5, टोटल 5 मतलब 100, तो 100 का 60% कहां होगा? ऊपर होगा। क्लियर? ओके, तो बॉयज कितने हैं ये क्लियर हो गया। बॉयज कितने हैं? 3, तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स होंगी 2। मैं इसको यूनिट में डिवाइड कर रहा हूं। ओके, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। अब कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जा इच्छा लिखे दें, জাস্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমি লিখছি। বয়েজ কত ইউনিট? 3 ইউনিট, বিকজ 3 দেখুন, আর বাদ বাকি কি হবে? 5 - 3 করলে 2, তাহলে গার্লস কত হবে? 2 ইউনিট। এবার আপনাকে বলছে হাউ মেনি বয়েজ আর দেয়ার ইন দ্য স্কুল, না আগে বলছে আপনার দ্য নাম্বার অফ গার্লস ইন স্কুল 972, ইট মিনস আপনার 2 ইউনিট মানে হচ্ছে 972। তাহলে আপনি 1 ইউনিটটা বের করেন, বিকজ গার্লস এর ইউনিটটা তো বলে দিয়েছে। 2 ইউনিট মানে কত? গার্লস হচ্ছে টোটাল 972, তাহলে 972 মানে হচ্ছে 2 यूनिट, তাহলে 1 यूनिट वैल्यूটা বের করে নিন। आपको बोला जा रहा है 2 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है? 972 गर्ल्स है नहीं है। अब बोला जा रहा है, अगर आपको बोला जाए तो आप 1 यूनिट निकाल लो, तो 1 यूनिट निकालोगे तो कितना होगा? 1 यूनिट निकालने से कितना होगा? 486 हो जाएगा, तो 486 इसी का हाफ कर देना है। तो देखिए 1 यूनिट का मतलब 486, 2 यूनिट का मतलब 972। अब सिंपल है, ये 486 अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकला है तो आप क्या करोगे? आप आराम से निकाल सकोगे 3 यूनिट का, बिकॉज बॉय का है। तो 486 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, बॉयज की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कितनी वैल्यू निकल रही है? 1458। 1458 इज योर आंसर। आई होप क्लियर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, और एक बार हमें बुझिए दिच्छी, आगे नोट डाउन करे नहीं। ओके, देखुन একটা স্কুলে, আগে আমি বাংলায় বলি তারপরে হিন্দিতে বলবো, আগে पहले मैं बंगाली में बोल दूं फिर हिंदी में बोलूंगा। একটা স্কুলে আপনার 100% স্টুডেন্ট, 100% মানে আপনার 10 হলেও 100%, 5 হলেও 100%, ইট মিনস নাম্বারস নিয়ে 100% হয় না। 100% মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট। ওকে, তাহলে একটা স্কুলে টোটাল মোট স্টুডেন্ট কত সেটা আমরা জানি না, কিন্তু পার্সেন্টেজে যদি বলি তাহলে 100%। ওকে, বলেই দিয়েছে বয়েজের যা পার্সেন্টেজ হচ্ছে 60%, তার মানে গার্লস কত হবে? 40%। আগে আমরা 60% কে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব, চলে আসবে 3/5%, 3/5 নট পার্সেন্ট, 3/5। তাহলে টোটাল কত? 5, মানে 100% হচ্ছে টোটাল। টোটাল 100% কত? 5, তাহলে 3 কি হবে? 3 হবে 60%।
এইটা হলো বয়েজ, বয়েজ হয়ে গেছে 3, তার মানে বাদ বাকি কি হবে 100 মাইনাস যদি আমি 60 করে দিই তার মানে 40, 40 মানে কি হচ্ছে 2। ওকে, এইবার কি ইউনিট লিখে দেবো, বলছে গার্লস এর যা নাম্বার হচ্ছে 972, এটা 2 ইউনিট। গার্লস কত টোটাল হচ্ছে আপনার 2, 40%, তো 40% মানে কি 2, 2 ইউনিটের মানে হচ্ছে 972, তাহলে 1 ইউনিটটা বের করে নিন, চলে আসবে 486। ক্লিয়ার? তাহলে 3 ইউনিট বের করতে পারবেন না, 486 যদি 1 ইউনিট হয় আর 3 মানে 3 मल्टीप्लाई করে দিন 486, चले আসবে 1458 आंसर। हिंदी में समझा रहा हूं, किसी स्कूल में अगर 100% बच्चे हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों अलग अलग हैं। महिलाओं जो लड़के हैं लड़कों की संख्या है 60% और महिलाओं की संख्या तो आपको पता चल जाएगा, जो लड़कियों की संख्या है तो 40% हो गई। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 करेंगे तो 3 है, 60% का मतलब 3, क्योंकि 5 क्या है टोटल 100% है। तो बॉयज कितने हो गए 3 और गर्ल्स कितनी होगी, तो 5 माइनस 3 करिए तो 2 आएगा, 2 यहां लिख दो। अब आपको बोला जा रहा है गर्ल्स जितनी भी है, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो आपकी 972 है, तो वो 2 को इंडिकेट कर रहा है 972 से, तो 1 हम लोग निकाल लेंगे। 1 का मतलब क्या होगा 486, मतलब 20% का मतलब कितना हो रहा है 486, सिंपल। 20% का मतलब है 486, 40% का मतलब क्या है 972। तब आप क्या नहीं निकाल पाएंगे 60% का, तो डायरेक्टली आप 486 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। सो गाइज आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं लेक्चर परसेंटेज के बहुत जल्द मैं कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा और 2-3 लेक्चर हो इसके ऊपर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग वैदिक मैथ को शुरू करेंगे। जो वैदिक मैथ होगा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, शॉर्टकट ट्रिक के साथ होता है। ओके, तो मैथ को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैथ इजी होता है, बस समझने की देरी होती है। আজকের সেশন যদি কনফিউশন থাকে, যদি ইন কেস যদি কনফিউশন হচ্ছে আজকের সেশনে, আর একবার ভিডিওটা ফলো করে নেবেন। ফেসবুক আইডি আমি দিয়ে দিয়েছি, ফেসবুক আইডি मैंने आपको दी है, আপনি আমাকে জয়েন করতে পারেন। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে আমি নিশ্চয়ই আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করব। ওকে, হ্যাঁ, কিন্তু ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট যখন আপনি পাঠাবেন এইটা লিখে দেবেন একটা মেসেজ করে, আপনি আপনার আপনি চাণক্য লাইভকে ফলো করছেন। যদি আপনার এইরকম মেসেজ না আসে, আমি প্লিজ আপনি মেসেজ পাঠিয়ে দেবেন, বিকজ আমি सवार एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी ना, मैं सबके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जब आप मैसेज करें मुझे, माने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें तो एक मैसेज भी कर दीजिएगा कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट चाहते हैं, मतलब ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। और आपके किसी भी तरह के डाउट होगा तो मैं वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। আপনার যত ডাউটস হবে আমি ওই জায়গা সলভ করার চেষ্টা করব। সো আজকের সেশন যদি ভালো লেগেছে তার মানে লাইক করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর আজকের জন্য কোনো হোমওয়ার্ক নেই, একদম রিল্যাক্স থাকুন, বিকজ রিভিশন দরকার, আগে রিভাইজ করে নিন, বিকজ 2 দিন পরে তো আবার ক্লাস হবে ম্যাথের। সো গাইজ থ্যাংক ইউ, মিট ইউ নেক্সট ক্লাস স্যাটারডে, কিন্তু কালকে সকালে মর্নিং 8 AM কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর সাথে ইন টেস্ট অফ নলেজ, লিংক দেওয়াই আছে নিচনে। থ্যাংক ইউ।